बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब और फेसबुक ऑफिशियल चैनल और मैं हूं अमान भट्ट। नाज़रीन, आज से 4 रोज पहले अपने व्लॉग में मैंने जिक्र किया था कि आम इंतखाबात जो हैं वो मुलतवी भी हो सकते हैं और ताखीर का शिकार भी। आज सेनेट में 8 फरवरी के आम इंतखाबात को मुलतवी करवाने के लिए जो है वो करारदाद पेश की गई और जो कि मंजूर कर ली गई। आज के व्लॉग में आपको इसके बारे में तमाम तफसीलात से आगाह किया जाएगा, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाले तमाम तज्ज़िये और अपडेट्स के बारे में आगाही मिलती रहे और आपका और मेरा रिश्ता जुड़ता रहे। आऊंगा खबर की तफसील की जानिब। जनाब, आज सेनेट का एक इजलास हुआ और सेनेट के इजलास में जो है वो आम इंतखाबात मुलतवी कराने के लिए करारदाद जो है वो कसरत राय से मंजूर कर ली गई। अब हमले, इमरान खान का खौफ, इमरान के जुनून के आगे सब कुछ बेबस होता हुआ नजर आ चुका है मुझे। अब तक आज से 2 से 3 रोज पहले मैंने अपना एक व्लॉग किया था, उसमें जिक्र किया था कि आम इंतखाबात जो है वो ताखीर का भी शिकार हो सकते हैं और हो सकता है मुलतवी भी हो जाएं। और अभी जो सारे मामलात जो चल रहे हैं, ये सबसे पहला जो है आम इंतखाबात को मुलतवी कराने के लिए सबसे पहला एक अटैक किया गया है। आज करारदाद जो मंजूर कर ली, करारदाद जो पेश की गई है। खबर की तफसीलात से मैं आपको आगाह करूंगा जी। सेनेट में 14 सेनेटर्स उस टाइम मौजूद थे और चेयरमैन सेनेट जो हैं सादिक संजरानी, उनकी सरबराही में होने वाले इजलास में करारदाद मंजूर हुई। उस टाइम 14 टोटल सेनेटर्स मौजूद थे और ये इस इजलास के दौरान जो निगरान वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी और नून लीग के सेनेटर अगवान जो है अगवानुल्लाह, उन्होंने इस करारदाद की शदीद मुखालफत की, जबकि पीपी के सेनेटर बहरम तंगी और पीटीआई के गुरदीप सिंह ने करारदाद पर खामोशी इख्तियार कर ली। यानी दो जो साहिबान हैं, मुर्तज़ा सोलंकी साहब जो इस टाइम निगरान वजीर इत्तलात हैं वो, और इसके अलावा जो दूसरे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं, उन्होंने इस करारदाद के खिलाफ आवाज़ उठाई कि जी हम इस करारदाद को नहीं मानते, इंतखाबात होने चाहिए। और इसके अलावा इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के भी साबिक सेनेटर अब्दुल कादिर ने भी इस करारदाद की हमायत की। ज़ाहिर बात है पीटीआई के लिए इस टाइम मुश्किलात का सामना है। पीटीआई जो है वो इलेक्शन से बाइकआउट ऑलरेडी कर चुकी है और इस टाइम जो मामलात हैं वो सब कुछ नजर आ रहे हैं। अच्छा जी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे करारदाद का मतन क्या है। करारदाद का मतन ये दिया गया जी, इलेक्शन रैली के दौरान इंटेलिजेंस एजेंसियों ने थर्ड अलर्ट जारी किया हुआ है जी कि जी थर्ड अलर्ट है, इंतखाबात नहीं हो सकते। करारदाद जो है वो इस वजह से पेश की। दूसरा इसके मतन जब करारदाद का है वो उसमें कहा गया है कि जी साथ साथ शदीद ठंड भी है, जिसकी वजह से जो वोटर्स हैं वो अपने घरों से नहीं निकल सकते और हम इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकते। खैर ये तो ऐसा कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि वोटर घर से ना निकले। यकीनन आप आज़ादाना शफाफ इंतखाबात कराएं, देखें कैसे वोटर्स घर से निकलते हैं और कौन सी जमात अक्सरियत से जीतती है, किसके वोटर्स निकलते हैं। वो तो इंतखाबात अगर होंगे, जो कि नहीं होने वाले, तो तभी मुमकिन है। साथ साथ इसके अलावा जो इस करारदाद में निकात पेश किए गए कि इलेक्शन मुलतवी करने के, इसके अलावा उन्होंने कहा कि जी JUF के अरकान मोहसिन दावा पे भी हमला हुआ है, बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले, और इसके अलावा एमन वली को भी तशवीश है। साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान की जो एक भोंड रचाया गया कि जी मौलाना फजलुर रहमान की गाड़ी पे हमला हुआ, उनके काफिले पे हमला हुआ, मौलाना साहब घर पे तशरीफ थे। तो ये सारी जो ट्रिकियां हैं और ये जो सारी चलाकियां हैं, चलाक लूमड़ी की तरह जो इस टाइम गवर्नमेंट मौजूदा गवर्नमेंट कर रही है, और जो जुडिशरी है, एस्टैब्लिशमेंट है, वो सिर्फ एक बंदे को दीवार के साथ लगाने के लिए, एक बंदे की जमात को ख़त्म मुकम्मल तौर पे करने के लिए तमाम हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। साथ साथ ये जो करारदाद आज पेश की गई है सेनेट में, ये यकीनन इससे नज़र आ रहा है कि आने वाले आम दिनों में जो मौजूदा गवर्नमेंट हो या हमारे दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हों, वो इंतखाबात कराने में कामयाब नहीं हो रहे। साथ साथ फ़ौज का भी अहम किरदार है इस इंतखाबात में, आम इंतखाबात के हवाले से सिक्योरिटी फ्राहम करना और तमाम मामला को। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मामला जो है वो स्मूथली एंड साउंडली चले जाएंगे, क्योंकि अगर आम इंतखाबात नहीं होते प्रॉपरली, एक सिलेक्टेड को एक प्लान के तहत जिसको लाया गया, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को उसको सिलेक्ट करके बिठा दिया गया, तो ऑब्वियसली अवाम जो है रियासत और अवाम के दरमियान टकराव भी हो सकता है
اور ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی کہنا تھا کہ جی قرارداد کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. شاہ زیب خان زادہ نے کل اپنے پروگرام میں بات کی تھی کہ جی کیا اس قرارداد کی جو ہے وہ کوئی قانونی حیثیت ہے، لیکن قانونی حیثیت ظاہری بات ہے ہمارے کچھ معزز صحافی جو ہیں وہ اس ٹائم سانسوں کی مالا پہ سمرو میں میاں صاحب کا نام، تو انہوں نے تو یہ بات کرنی ہے. لیکن ایک بات آپ کو کلیئر میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ واضح رہے ملک میں عام انتخاب کا انعقاد 8 فروری کو ہوتا ہے، جس کے لیے تیاریاں جاری ہیں، جبکہ الیکشن کمیشن نے انتخابی شیڈیول بھی جاری کیا تھا. اور ساتھ ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان نے سماعت کے دوران ریمارکس بھی دیے تھے یہ کہ 8 فروری کو الیکشن ہوگا اور فیصلہ پھر ہوگا. تو ابھی تو یہ جو قرارداد پیش ہو گئی ہے، ساتھ سیکیورٹی تھریٹس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جی ایجنسیز کی رپورٹس ہیں کہ جی الیکشن جو ہے وہ ملتوی کیے جائیں، ڈیلے کیے جائیں. تو یہ ایک بڑی ہی عجیب سی سازش ہے کہ ایک مقبول جماعت کو، جس کے زیادہ فالوورز ہیں، جس کے زیادہ لائک کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف، اس کو آپ نے بالکل سیٹ اسائڈ کر دیا ہے، اور اب آپ ایک سینٹ کے تھرو ایک نیا حملہ کر رہے ہیں آپ الیکشن ملتوی کرانے کے لیے. تو یہ تو بڑا ایک عجیب سلسلہ چل رہا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی الیکشن ملتوی ہو جائیں گے یا تاخیر کا شکار ہوں گے. جہاں تک میرے ذرائع کی خبر ہے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے الیکشن جو ہیں وہ اگست یا سپٹمبر تک ملتوی کر دیے جائیں، ڈیلے کر دیے جائے، اس کو جو ہے اس کی ڈیٹ بڑھا دی جائے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے عام انتخابات ہوں گے نہیں ہوں گے. اگر ہوتے ہیں تو کیا لیول پلے گراؤنڈ ملتا ہے نہیں ملتا. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے کیا ایسا ہی ہوگا؟ اور اگر یہ عام انتخابات ہو جاتے ہیں لیول پلے گراؤنڈ دیے بغیر اور پاکستان تحریک انصاف کی جماعت کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جاتا، تو یقیناً جو ہے وہ اگلی کال خان جو ہے وہ یہی عوام سے اس نے آلریڈی یہ کہا ہوا ہے. اور اس ٹائم جو خان کی گونج ہے وہ آل اوور دا ورلڈ پھیلی ہوئی ہے. جیل کے اندر سے بیٹھ کے اس نے ایک اپنا کالم شائع کیا، وہ آل اوور دا ورلڈ، اس سے انٹرنیشنل میڈیا کی بھی زینت پہ ہے. تو خان کی جو مقبولیت ہے اس کا گراف بڑھ چکا ہے اس ٹائم. اور اوبویسلی کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، جو میرے اندرونی ذرائع ہیں، وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ شفاف طریقے سے ہوں. اور جہاں تک میرے سورس کے مطابق میرے پاس اطلاعات ہیں کہ عام انتخابات اگر واقعی ہی سارے ادارے مل کے کروانا چاہیں گے تو آنے والی 10 سے لے کے 12 تاریخ تک خان کو بہت بڑے ریلیف بھی مل جائیں گے، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن میں بھرپور حصہ بھی لے سکے گی. آج کے ولاگ سے فی الحال اتنا ہی. آنے والے مزید ولاگس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی تجزیوں کے بارے میں آگاہی ملتی رہے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.